साराचेर आमी डिश घालया. जाचे सारा, यू नो स्टोरी ऑफ द सारा, नॉट आब्राम वायफ, आब्रामाची बाल न्हू. तोबितान एक सारा स्टोरी आसा जाचे 7 गो मोडटा. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. 7 गो केशको मोडटा देवान कस गायलोली म्हूण न्हू, देव तेजे रागा लागलोलो म्हूण न्हय, पूण एक सैतान तेका पिडापीड दितालो. हालेलुया. सैतान तेजे जिवितान पिडापीड दितालो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. कित्याक पिडापीड दिता सैतान? कॅन यू आन्सर मी? तुम्ही जाणा एक एक पाटी कितली पिडापीड, कितले त्रास. पिडापीड म्हणटे कोटा त्रास. तुम्ही जॉबाक चोयलोले, सैतान तेका पिडापीड दितालो. ही वॉज अ गुड मॅन. न्हंयाक चोयलोले, न्हंयाक बरो मनीस. हालेलुया, हालेलुया. सो देवाच्या भुरग्यांचेर पिडापीड दिवपाक सैतानाची कितें आसता, एक येवजण आसता. तेका एक गेम खेळोंक जाय देवा भुरग्यां कडेन, मस्कुऱ्यो करूंक जाय. तुम्ही जाणाय न्हू जेजू कडेन बी मस्कुऱ्यो करून गेलो तो. हालेलुया. यू आर नो यू आर प्लेइंग गेम्स सो मेनी इन मोबायल्स. एम आय रायट चिल्ड्रन? सो देवा भुरग्यां कडेन बी देव जेजू कडेन बी सैतान मस्कुऱ्यो करून गेलो. आनी केश को मस्कुऱ्यो करून गेलो? जाणा आहलोलो तो देवाचो पूत न्हू. ऑलवेज बिलीव युअर सेल्फ. तुम्ही रिट्रीटा आयला, फर्स्ट बिलीव युअर सेल्फ दॅट आय हिज चाइल्ड, आय एम गॉड चाइल्ड. तू कोणा भुरगे? देवाचे भुरगे. तू तो आयडेंटिटी दिना तेका. हांव देवा भुरगे म्हूण मानून घेयना. देवा भुरगीं केश कोन बिहेव कोताय देवा कडेन? बरें करून सारखे देवाची ओळख घेवन आपल्या जिवितान बिहेव कोता. कित्याक तें दाखयता तेजे बरें रावन आपूण तुगे भुरगे म्हणून. हालेलुया. तेका रिस्पेक्ट दिवन, तेका मान दिवन, तेजे आयकोन तें दाखयता आपूण देवा. आयकना जाल्यार आमी देवा भुरगीं जातोली. प्रेज लॉर्ड. सो जेजून आमकां एक सांगला न्हू, माय शीप हियर माय वॉयस. कित्याक म्हणला ही स्क्रिप्चर आमकडे पळयतात न्हू, बोगड बोगड उलयता. कित्याक तो एक दस्तक दिता, एक वन आमकां कोता, एक अलार्म वाजयता. तुमी जाणाय न्हू गाण. प्रेज लॉर्ड. आनी आमी ती गांठ वाजली म्हणसो आमी म्हणटाय टायम जालो. ओके. सो देव आमकां म्हणटा हरी आप. हो वेळ म्हजी मेंढरे म्हजो ताळो आयकपाचो. आनी जे म्हजे मेंढरे आसा तो म्हजो ताळो आयकतली आनी ती म्हजो पाटलो करतली म्हणलोली आसा. हालेलुया, हालेलुया. आमी तर तेज्या शेल्टरान येयला, तेज्या आसऱ्या खाला येयला. तो आमचो आसरो, आमचो किल्लो, आमचो देव आमी मानून घेता आनी तेच्या भिडा खाला रावता. वी आर वेटिंग फॉर हिम हू इज आवर गॉड फॉर एवर टील द एंड ऑफ आवर ब्रेथ. आमी जिवीत सारो पुतून आमच्या सांगाता आसा त्या देवाक आमी इतलो जुरामेर, इतली आमी भुरगीं मानून गेला. आमी पळयतली आनी आमी घेतली देणे फाटल्यान देणी. मी हांव सांगना, हें देवाचें उतर सांगता. 1 जॉन आमकां सांगता ही स्क्रिप्चर. आय थिंक 1 जॉन 8 आमकां सांगता. तो तेंचेच मदीं आयलो आनी जी तेजी आसलोली तेणी तेका मानून घेवना. तेका मानून घेतली देवाची भुरगीं जावची तेणें रुजू केलो. एक वन केलें, एक अलार्म केलें. Those are my children. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And His duty to comfort, His duty to plan their life, welfare plan, not to harm. That is His promise. जर्माया 29:11 तो म्हणटा हांवें तुमचे सगळें भोव अती येवजणां तयार केल्या, बऱ्याक न्हय वायटाक नोस जेवपाक न्हय पूण बरो फुडार तयार करपाक. पूण केन्ना जेन्ना आमी ताजेचेर येवन प्रार्थना करता तेन्ना आमी येवन प्रार्थना करता तेन्ना. See, sometimes we are praying, you are praying, I love it, but come to know the value of that prayer. हांव म्हणटा ते म्हज्या दोनयाक
ते अब्रामा भशेन हांव स्टार काउंट कोत्ता. Praise God. तुजें कॉन्सिटेड देवा बरो वचोंक जाय. कित्याक यू शूड नेवर बी एम्प्टी पॅकेट, यू शूड बी फूल पॅकेट इन जीसस नेम इन युअर लायफ Praise टू God. सी गॉड ग्लोरी. Praise God. कित्याक वाय यू नो म्हाकोडेन सदांच रेवलेशन हेवन घासता म्हाज्या कानार की थंय हेवन म्हाका सांगता वय बा आख्खे मोहिमेन बोल्लोलें आसा. Praise the Lord. हेवन आख्खे मोहिमेन बोल्लोलें आसा, Praise God. बेसान बोल्लोलें आसा. Praise God. एंड दिस यू शूड बी एक्सायटेड, यू शूड बी इन अ जॉय. तो संतोष तुजे कडेन आसूंक जाय तें बेसान तुगे जिवितान घेवपाक. Praise God. तू तो ती एक्सपेक्ट करना तरी ते तू तेशें दोत्तोलें. यू शूड एक्सपेक्ट डे बाय डे. एंड दिस इज अ टाइम टू रिसीव गॉड ग्लोरी इन आवर लायफ. देवाची मोहिमा आमच्या जिवितान पळोवपाची. कित्याक जेजूय बी आमकां जायते कडेन शिकयता. जे तुमी म्हणटली देव आनी तापयता, वय देव तापयता, तो तापयता. आमकां शिकोवंक जाय, ती बरी आमी घेवंक जाय, आमकां लावंक जाय. आमकां तो मार आमी आमचे कुडीक दिवपाक जाय. एक कडेन तो मार्ताक सांगता, मारता मारता. सी केन्ना आमी धेंगशे येताय जेन्ना तुका ती समजणी येवंक जाय तेन्ना. एम आय रायट? सी जीसस से मारता मारता हांवें तुका सांगूं ना तूं तोर भावाक दोशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतले म्हूण. आतां नाव वॉट ही नीड्स फ्रॉम अस. सी आर यू लिसनिंग हियर? Yes. आर यू चिल्ड्रन हियर? कितें जाय? भावाक. भावाक जाय. Praise the Lord. He is calling not only that Martha. In spiritual, we have to believe that I am Martha today. Praise the Lord. I have that disappoint. I have those blockness that Somya ata gaan mata. These are reasons are there. Reasons of our life are blocking Jesus to move His Spirit and do the signs and wonders in our life. That's why we have no chance to see signs and wonders in our life. Praise the Lord. Praise the Lord. So God need a faith from us. And this faith should rise, increase day by day. Where is faith? I can't see. What kind of faith? What is the meaning of the faith? मग काय कोण ना कितें? कोण तो? faith आनी हो भावात म्हणल्यार कोण? भावात म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. Praise the Lord. आज जी त्या पवित्र पुस्तकाचे भावाक दोता तो देव उलयला आमच्या लागीं आनी उतरां आमी मानून घेवंक जाय, पाळूंक जाय. ती सुभागी ती पळयतली देवाची महिमा. देव रुजू कोता. येस, दीस आर माय चिल्ड्रन. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी आमी गोंयकी जावंक जाय तेजे महिमे पासत. I think John 8:48. I think. Praise Lord. Hallelujah. 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 तुम्ही देव म्हणटा तुमचो बापूय देंवचार तो मुडासन प्राण गाठी. इट इज रिटन देयर लायक दॅट. तो मुडासन प्राण गाठी. ते कडेन आनी बरेपण कांय ना. रायट बिगिनिंग आय टोल्ड नो. तो येयलो जेजू बरे गेम खेळपाक, पिशार हाडपाक. ही लव्स टू मेक अस चिटर, Praise the Lord. टू मेक अस फेलियर, लायर, वोटिंग आमी म्हणून. तेगे कामां मुडासन तीस. तुमी जाणा न्हू इवे कडेन आदां कडेन तो कितें उलयला तुका कोणान सांगला खायनाक म्हणून. Praise Lord. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. That means तो त्या उतराचेर आपलो अधिकार चलयतालो. Praise the Lord. ते उतर तेचे न्हय आसलोले पूण तो त्या उतराचेर आपले उतर ते उतर देवाचे आसलो. देव जावन आसलो उजवाड. Praise God. उजवाड फाकरलो. हालेलुया. Hallelujah. आनी अशें देवान धाडलेलो मनीस दिश्टी पडलो. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. उतर म्हळ्यार देवच म्हणटा पवित्र पुस्तक. We want to see God. Hallelujah. Hallelujah. At once I spoke to my Jesus. I want to see you. तू कॅलेंडरान ना. हांव तुका सोदतेलें.
and I got the way where he was, Praise the Lord. waiting for his children. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. See, children, when you declare those scriptures again, don't be fed up. Don't be bored for God's spoken word. Praise the Lord. Why, you know, my child? God has spoken that power belongs to God. And I knew myself by the Holy Ghost, Praise the Lord. by the spiritual way, how to talk, how to walk, how to stay, how to do the work in His kingdom. Hallelujah. 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 Only by hearing His word that God has spoken that power belongs to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Power is moving when you believe. Praise the Lord. Today, power is there in me. Why? Why? Because I have माझ्या बोले जोमनी राहीन ती बी दोलली आसा. Praise God. बोरी जोमीन तुझे काढीस. Praise the Lord. तुवेंती वाटे देगेक दोडयलोली दोरे आयस ते सगळे सिच्युएशन जोन वाटे देगेक ओडयले बरे बेश्टे उरबाईन गेले आ मागीर ते संवसारे दास्ती बुलोनीन चेपयलेले काटे चेपयताय ते भशेन दोरे आयस ते किलोन येवपान वाहलोले आनी तोरेची सुकणी हे झाडाचेर नेस्ट करपाची न्हू आसलोली. Praise the Lord. Children, this is the time that God wants to choose you as a disciple to work in His kingdom. Praise the Lord. Praise God. Because He need you. पीक खूप पण वावरादी थोडे आणि पिकाच्या दोन्या लागी मागात वावराडी दाडात म्हणून. Praise the Lord. किती मागात द्यामुळा भांगार शिंगार पैसे किती माग पिकाच्या दोन्ही पीक कोण पीक उत्पन्न करपी कोण तुझो दोन्ही देव ते कडे मागात म्हणटा देव. Praise the Lord. This is a time because जायते संवसारान पाड जालोले आसा निस्तोन जालोले आसा मुनशा पडना ह्युमिलिटी सांबाळना देवाची ओळख ना. Praise the Lord. They are not modern also, but they behave like they are robot, or sometimes they behave like they are empire. Praise the Lord. Robot puppy. Sometimes they behave like they are each second hunger. Praise the Lord. By eating, they are not, their stomach is not full only. They are empty. These things are going on surrounding. Evil kinds thoughts, those sexual lines, many kinds. This all evil hell power which we are operating in our life, we are expecting it. Praise the Lord. So how you will be child of your God? God wants you completely to be His child. Lord, I am your child. I am standing here right. I can hear you. I am Lord here Praise the Lord. to work in your field. Amen. God. No matter what salary. Praise the Lord. I came early morning and those guys now. Same salary, no matter. But Lord, you are the one who your wish, your will, you will increase, multiply and provide your plenty harvest. Because you are the same God. Your loving best bow Karina's love you also. Hallelujah. Hallelujah. A thing you have to cut, you have to hold His kingdom rights horse. Praise the Lord. सर जोयती वत गडे तुम्ही चुकोंक जायना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक जोयती वत गडे तुम्ही तुमच्या जीविताचे चुकवले तुम्ही त्रासान पडटली. तुम्ही ते जिवे रुखाची झाडां खावंक ती फळां खावंक पावपा जाय. दोर यू हॅव टू वर्क हार्ड
day by day, each day is a very important day to work in His kingdom, my child. Praise the Lord. Very important. Praise the Lord. You are doing your own duties, your family duties, Praise the Lord. but not God duties in your life. What John was proclaiming. John Baptist किती गोडगोडटालो तेज्यो वाट्यो निट्यो कोरात Praise the Lord. सोरेस बोर्डियो येवचो जालो Praise the Lord. कोणाक ती आलाराम कोणाक ती वोन कोणाक ती दस्तक म्हाका आनी तुका हे संवसाराक Praise the Lord. कित्याक God wants to complete His visions power in this earth. That is His purpose to complete with His children. तेचीच भुरगीं तेका मानून घेयना आयकिना दोरे केसलो फायदो. Praise the Lord. This word, let us again watch, concentrate in that word. तो तेंच्याच मोदी आयलो. Praise the Lord. ताजी आसली ताणेन ताका मानून घेवंक ना. Praise the Lord. बट ताका मानून घेतली देवाची भुरगीं जावची तेणेन रुजू केली रुजू म्हूण टेस्टमनी गोवायकी केली टेस्टिफाय केलें डिक्लेअर केलें डिग्री केलें दोज आर माय चिल्ड्रन. Praise the Lord. नाव वॉट अबाउट युअर हरी Praise the Lord. ऑफर हा देवाचो आमकां अजून Praise the Lord. Praise the त्याच्या राजान भितर सरपाचें त्याच्या राजान काम करपाचें त्याच्या नांवाक मोहिमा जोडपाचें. Lord. Don't be empty vessel in your life. Don't be empty vessel. Use it in His kingdom. Use as His child. Lord, I am your child. I want to obey you. Let your will be done in my life. That what Jesus promised to our Father. Are you here, children? That was His love for our Father. That through He belongs to His kingdom. He belongs to His Father, beloved Son. Praise the Lord. Who can pray in this way? कोणा मागो जाता त्या भशेन प्राक पळयले निगडेपणाचे. And before that, in spiritual, he always knew that he came to complete, that he has to die for these sinner people. Praise the Lord. But he never told, he never declared, I will die for sinner. He was in midst of the sinner. He was showing day by day his second love of Christ and love of His kingdom, to rule His kingdom Praise the Lord. for His children. Praise the Lord. And now what happened for us? We are blind in this earth. We are robbed. A black magic power on us. Praise the Lord. We love a darkness power, but not a light, marvelous with shine of God in our life. This is a day to bow down in front of our God. He is a living God. Praise the Lord. The gospel testify He is a living God. Praise the Lord. Each creation knew that He is a living God, but they are not allowing themselves to write His kingdom, that I belongs to my Heavenly Father, I belongs as a child in His kingdom, I have to do this, that. See, hurry up, there is no time. But people are busy looking themselves in mirror because they are dull, dumb and deaf. They can't see the goodness of God who died for them and who raised again for them and who is back with the Holy Trinity, one God forever in this earth.
Hallelujah. 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 Children, wake up. There is one scripture, I think, in Luke. Long year back ago, I have read that न्हिदलेली ती जायाच जागी उठोन येयात मेल्ल्यांतली क्रिस्ताचो पोटजोड तुमचे फाकरोता. Praise Lord. Praise God. Raise your voice. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So He is waking you today because you are dumb, deaf and totally blind. You are looking yourself in mirror but you can't see the kingdom of God. It is in your midst. He wants to ride Him. He wants to proclaim His kingdom. He wants to see the signs and wonders performer in your life and others too. This is God's desire. His love for your children, but you are not expecting. So sad. Praise the Lord. So sad. The gospel is living. It is speaking to me. Praise The Holy Ghost is rising His voice in this earth. the Lord. He is in our midst Praise the Lord. to transform our soul, transform our spirit, and also to transform our physical body, Praise God. which is operating as a dumb, deaf, and blind. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We have to talk in a spiritual way. And when you are riding a spiritual way in your life, you will see God's vision's power. You will make a direct contact to our Father that I am your child, our Father, and His Spirit will come and rest upon it. That what Holy Spirit has told you all, declared before, that He will rise, He will rest His Spirit upon you. He's waiting for you all. Praise the Lord. Your turn, children. गोवायची जाय आम्ही जेजूची पाटलेदार जाय. जेजूची पाटलेदार केची जातोली. जेजूची पाटलेदार केशवून जातोली. प्रेज लॉर्ड. Praise तो अनेक सिमोन मेळ्ळोलो आमकां जेजूच्या उर्साक तेको दिलोलो. प्रेज लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. त्या टायमार इट वॉज अ ग्रेट फियर बाय लुकिंग जीससाचो अवतार केला त्या भाशेन. Nobody has dared to hold that cross. कोणाकूच ताकद ना ते उर्साक धरून तेका हेल्प करपाक. प्रेज लॉर्ड. Praise Lord. हालेलुया. Hallelujah. बाय फोर्स पुतून सांगल्यार हांव बाबा कोणा म्हाका नाका भानगडी करता बिकॉज एवरीबडी रिजेक्ट जीसस एट दॅट टाइम. But now, don't be failure to reject Him. Now He is a Trinity, one God in this earth, Praise the Lord. and He wants to rule His kingdom on the earth. That was His prayer. Praise God. That was His prayer, will, desire, love for His children to expect His kingdom on earth. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. If His kingdom is in earth, what you will be? Angel. Praise the Lord. What you will do? You will be blessed to bless others. Praise Am I right, children? Yes. You will see. You will seek. You are weak, but you will get a strength. Amen. That is His kingdom, natural, supernatural power. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. You know Paul, last time I told, no, Saul became Paul. Yeah, have I told you? Full sangल्या. Hallelujah. Hallelujah. See, Paul was so considerate with Jesus Christ when he heard the voice of the truth. And the truth made him release from all bondages, from all darkness, where he was a deaf, dumb, and blind. Dumb, deaf. He released himself Praise the Lord. by his
voice, His name. Amen. How Jesus Christ makas pida pindita. Amen. He released Himself. Praise the Lord. Those dumb कान बेरे आलो कानाचे जेजू ना पडना पुढे उदके झाले कुठे पण उदके झाले एव्हरीथिंग. He became a newborn baby. Praise the Lord. काय पक्का होट उलो ना इतलो मार्गिरा तो असलो ते जेन्ना तेने जेजू ना हांव जेजू क्रिस्त म्हाका तू पिडा पिडीता. This alarm made him totally change. He started praying and fasting. This is the transforming of our God, because Saul believed that his name has power. Praise God. Hallelujah. That means he has done wrong. Hallelujah. 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 So when he was walking in his kingdom with Jesus, he was sometimes becoming invisible and visible. Praise the Lord. How you know? एक कोडेन तेका पाट्यान तेका वयर दोंगरासन हायेन देंवपाक पडले पाट्यांची टोकऱ्यान तेका देंवयले. जेन्ना तेका मारपा धरपा आहलोले तेका ऑप्शन नाहलोले धांवपाक तेका ते हायेन मिन्स ते जंगलान तेका पाट्यांनी देंवयले. God was making him invisible and visible from his enemy. Praise God. That was the supernatural power from God. Allah barito namasike. Ihata tanaki morata van yosheta rapa. Aburuka masine sheta nama. How mighty glorious God is. Praise God. Praise God. Let us take example of Steve. स्टीव खाद्रांनी जीव काढले. इतले जाण 10 जाण 15 जाण 1000 जाणांनी त्याच्या उडी गायल्यो त्याका आरोप करून त्याच्या फॉर्मान मारून. प्रेज लॉर्ड. Praise God. बट जितलो त्याका हातरांनी तेगे जीव काढ तुम्ही जाणा एक हातरान जीव काढप म्हणल्यार चिता चितू दूध आणि चितू वडवडले ते. बट he was invisible. Praise God. And visible Praise God. in God's kingdom because he saw glory of Jesus, full with living with Abba Father, that he was a true God. Amen. Amen. Children, don't think that Jesus died, finished his work, he is in image, he is in now cross. Don't think in that way. He is a living God. Praise God. He has sat on the righteous Abba's hand, Praise a glorious mighty hand. Praise God. Hallelujah. 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 So Jesus has so many sources power there. Which kinds of power? Even there is no place. He is the one who will make us praise. Praise the Lord. When you are believing, I am His kingdom child. Praise Praise the Lord. God. See, children, the declarations of the prophecy of the gospel should repent you day by day, because it's true religion, living one forever. Amen. You should believe your duty compulsory. The show must go on life day by day. That Jesus is my life. Each second, each hour, each day, each night, month and years, generation to generation. Because He is my God, my Yahweh forever. Hallelujah. 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 Ask God in your prayer. Not only a healing. Change my eyes, Lord. These eyes are looking only at sins. Change my thoughts, Lord. They are operating my life. Hallelujah. 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 Sometimes thoughts are operating only in physical body. Am I right? Physical and kitles thoughts use kota and spiritual and use kona. Just renew your mind. Praise the Lord. That your mind should study something in spiritual, how to operate God's wisdom.
Children, you are not alone. You are not one who is dumb and deaf. This is a time that God came to rest upon you, to rise you, that you may see, or you might walk in His kingdom, or you might work in His kingdom. Amen. That He is good God for you. Hallelujah. 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 Sometimes you do the work. तू काय करणार? इस हाथ से दे, इस हाथ से ले, इस हाथ से दे, इस हाथ से ले. You don't know how it works. You know, machine कैसे कौन है जाता ते पेपर भी कैसे कौन होता है, साड़ी भी कैसे कौन होता है ते चोइला. तुम्ही फक्त चोइला ते सूट. पण those pattern you have seen. In the same way, God is a great decorate man Praise God. to decorate our life Praise God. with good things, Praise the Lord. not bad things. He is a good God. Believe Him. तुझ्या उसक्या कोथी तू काढ. कित्याक तुझो स्वर्गीचो बाप जाणा तुका कितें जेवंक खावंक न्हेसोंक पांघरूंक जाय तें. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. You know, देवाक न्हू म्हाका कितें जाय तें खबर आहा. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. फॉर एक्झाम्पल हांव सांगता, म्हाका ब्लँकेट जाय. दनपाराचें, रातचें, खंयच्या टायमार हांव न्हीद कर म्हाका ब्लँकेट जाय. Praise. इवन हांव भयणीगेर गेल्यार ते बेगीन हाडटा आनी ब्लँकेट दिता म्हाका. Blanket you all know, no? So blanket. I always think that God knows what I want. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 So ते उगडास येता म्हाका. कितें पांघरूंक जाय तें. Dear son. Praise the Lord. It's not for me. Take it for you all. God knew. Praise the Tell Lord. Him, Lord, you know. म्हाका कसली तरेची अकल जाय, कसली तरेची बायल जाय, कसलो तरेचो नवरो जाय, कसलो तरेचो घोव जाय. जेजो हांव तुज्या हातान घालता, कित्याक तुवें आदी हें सगळें करून हाडला. म्हाजो म्हाजी बळगाची ही म्हाका, म्हाज्या सांद्याची कृपा म्हाका. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. Praise Him, worship Him, give Him glory. अरे बाबा, He is a living God. Your duty daily to look your Jesus. But this na Jesus चोपा चोय तेका, चोय आत्मीक नदरेन चोय. हांव म्हणना असो कॅलेंडराक चोय म्हणून, हांव म्हणना तुका असो पिक्चराक चोय म्हणून. चोय सी इन युअर आय जीसस. तू पातका कळ्ळें चोय जेजू तो कितें म्हणटलो, तो रागा जातलो. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you Jesus. Surrender. No matter तुमगे एजीक चोय नाका. You all are youth like a eagle. That's what gospel speak day by day. Day by day, you are youth like a eagle. See, Abraham got God blessing in his life. It is impossible. शेमोर पिराय. भुरगे जावपा तेगेले वचको तेका नाका दोडे वचको जाला. शेमोराची एज घे. You are looking now 75, 85 old peoples. You know? ते कित साधारण न्हू. देव तांकां मॅग्नेट लावन असो ना. They only believe His word. देव कित उलयला तेणी मानून घेतला. देव त्यांचे भाडं नासलो पूण देव उतर त्यांचे भाडवर आसलोले. हालेलुया. ते कुशीन आमी कुशीन न्हू. सायबीन माई कुशीन आमी कुशीन न्हू. आमी एकूच ती आमची भयणी नासलोली. पूण तेन देव उतर इतले मानून गेले की सोडू ना. दार बोना सोडू ना. ती देवाकडे उचूत करूंक रावना. आनी जेजू जाल्यार दार कित्याक उकी कोण आमी दोरी थिंगा आमी गाडवाचेर बसोन वयता आसलोली. डिलरी प्रेग्नेंट आसल्या टायमार गाडवा चिट्टान वचपा हाय. तूं आनी कितें बरो ना तुजी कडेन काजू जाल्ले परस आनी कोणा कडेन जाल्ले पूण गाडवाचेर बसो वच म्हूण म्हाका एक प्रेग्नेंट वस्तुरी. We are not ready to suffer anything in our life. Praise the Lord.
बसले कडे निवारपाना बरोबर ना बसले कडे तुका निवारतलो म्हणून कोष्टा कांदा वेळार तो तुका निवारतलो Praise God. ते देवा निवारून खुलो मार Praise the Lord. पिरा एली देवाक महिमा दी हांव वचकोता कुडेन पूण तुजो शक्तिवंत आत्मो म्हाज्या भितर आसा कोण सांगता आमच्या सिस्टरींच्या ब्रादरान पास्टरांच्या भितर आत्मा येतलो तुमच्या भितर येवपाना कोण सांगता गॉड इज रेडी टू रेस्ट हिज स्पिरिट अपॉन यू बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड हाउ यू विल एक्सपेक्ट तुकडेन ती आयडेंटिटी प्रूफ ना आय एम योर चाइल्ड लॉर्ड आय बिलोंग्स टू योर किंगडम इज ऑन द अर्थ अरे प्रेयर रिक्वेस्ट चोया जेजूचे शिक्षक गेले जेजू आमकां मागणी करून शिकवली बिकॉज दे हॅव सॉ हाव जीसस वॉज प्रेइंग एट नाइट ते कसली गरज चितात मन उजळाया स्पिरिच्युअल वे ते केल्ली गरज मागणी करूंक तो जावन आसलो देवा पूण तो मागणी कित्याक करपाक गरज बिकॉज ही हॅज टॉट द व्हॅल्यू ऑफ हिज किंगडम हाव टू प्रे विदाउट बिकमिंग फेलियर Praise the Lord. बट वी आर नॉट रेडी फेल जाल्यार कुतून वी आर नॉट लविंग आवर गॉड काम जालें नाय तरी देवा मोग करना उनी जॉन मेळ्यार देवा मोग करपाना चड मोग जॉन मेळ्यार मोग करीत गोडे हिज किंगडम रूल्स Praise the Lord. तेगे किंगडमार रूल्स सुखान तेचे दुकान खुशाल करी राहा Praise God. गरीब ती सुभागी सर्गीचे राहस तेंचे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज गॉड Praise God. थँक यू Thank you, जीसस Jesus. हालेलुया Hallelujah. गेलते फाटी आय थिंक फ्रायडे मे बी सांजचे भायर सरलोले फ्रायडे और थर्सडे आय डोंट नो उगडास ना म्हाका काल पळय आश्रमा भुरगे चोयताले प्रेज लॉर्ड Praise God. एंड आय वॉज थिंकिंग आज पुतून त्या काळार भुरगीं काडून दिताले आज पुतून आश्रमान भुरगीं दिता म्हणजे ते आवय कितले दूख लागपा जाय पूण ते मागे हितून लॉजेक लागून चोय आश्रमान भुरगीं दिता एबॉर्शन कोता कितले दूख ही कितली दुखेची खबर एमआरआय चिल्ड्रन सारकें उलयता हांव कितली चोय चिंतपाक गेला म्हाका बुडबुड करून हांव रडत ड्रायव्हिंग करीत हांव घरा पावलें प्रेज लॉर्ड आय वॉज थिंकिंग एकूच सीन त्या भुरग्याक चोयलें हांवें त्या भुरग्याक आश्रमान घेवन हाडलोले एक भुरगें हांवें चोयलें ते भुरगे आवयच्या हात्यान उरपाक जाय प्रेज लॉर्ड ते भुरग्याक आवयचो मोग मेळो जाय एमआरआय चिल्ड्रन ते देवा कितले दुखना जायत आमी त्या भशेन जिवीत आमगे फॉल्गान व्हरला मीन्स डेथ अँड देम वी कांट हियर हिज थंडर वॉइस एंड आवर फादर इज सो थंडर वॉइस यू शुड स्टँड इन दॅट शेप लॉर्ड आय एम हियर आय एम योर चाइल्ड नो मॅटर व्हॉट द वर्ड से बट आय बिलोंग टू योर किंगडम एंड आय राइड योर हाउस Praise God. Praise God. Praise God. Children, see, it is a great thing to do and to ride and to walk in His kingdom. Praise the Lord. But लॉजेक लागून तर आमी जायती वायट लिपोयता जायते वायट आमी कोत्ता दाबून दवरता देवा सामकाराक व्हडलें पातक आमी कोत्ता Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And for example, Lord has म्हाका तुमचे खबर ना म्हाका त्या आत्मो जावन देवान म्हाका जायते भशेन परीक्षा केली Praise the Lord. कित्याक तेजे उतर सोत म्हूण हांव बिलीव करता यू नो जाणवाय 35 आमकां सांगता भांगार घालून देव आपल्या मुनयाराचे भांगार उज्यान घालून तपासता तेच करून
तो त्यांच्या मुनियाराचो भावात पडयता. Praise the Lord. See now God wants to watch our कितें faith Praise the Lord. आणि हे फेथाक लागून तो उज्यान घालता. Praise the Lord. तो म्हणटा मुनियारी कोळे दीस भर तेगे भुरगीं रावता तेगे सेवा करता तेज्या भायर ती दुसरें कांयच न्ही. Praise the Lord. कोणा आशा चोयनाय लोबडाय चोयनाय गिरेस्काय चोयनाय जावं देवा कडेन तुजें दान दौलत गिरेस्काय आमकां दी म्हूण मागनाय संवसाराची. तेसली मुनियारांक तो आनी तपासता. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. तपासता तो उज्यान घालता तो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. उज्यान घायला भांगार कित जाता मेल्ट जाता. प्रेज लॉर्ड. तुम्ही जाणा मेल्ट जाल्यार कित जाता तुका ते कित्याक कोता येना समजोलें न्हू कित्याक हें जायना इट्स मेल्ट. Praise the Lord. तेश कोन्न तो भावाक मेल्ट जाता. Praise the Lord. कोणाचो तेंगे मुनियारांचो. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. But what they does, God wants to see them. Praise the Lord. And really I knew the truth. तेजी मुनियारी जेन्ना तो भावाक तपासता तेन्ना ती पास जावन दाखयता बिकॉज ती चाइल्ड ना तेजी मुनियारी म्हूण आसा. Amen. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. समटायम्स आमकां चायल्डूड जावपाक तितून डिफिकल्ट लागता. चायल्डूड जावपाक इतू डिफिकल्ट लागता बाबा तुगे बाबा तूं बाप बी कांय न्हू आमगेलो आमकां आनी एक बाप मेळ्ळो आहा जो मुडा आसन प्राण घातीन तेजी कुटुंबां देंवचाराची. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. स्पोर्ट बरोयलेलें आहा पवित्र पुस्तक. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. And you know, sometimes तुम केन्नाय बी चिंतता की हांव होरे देवाचे राजाचे भुरगे काय हांव देंवचाराचे भुरगे जावन आहा. केन्नाय तूं चिंतता तुमी चिंतताय कितली जाण चिंतताय युअर थिंकींग आ केन्नाय चिंतता तूं चोया जिबेर आत्ती पोती फोटींग कोण सांगना तुका फोटींग उलय म्हण पूण तूं इसली आत्ती पोती हेटा तूं जाणा दिसता तुमी टॅनीस हेटा टाक म्हाका दिसता टॅनीस हेटा म्हूण एनी चोकीक न्ही Praise the Lord. दुखोयता म्हाका वाय आय एम गॉड चायल्ड. Praise the Lord. आणि जी कोण मागील भुरगीं देवाच्या राजाची म्हूण येयल्या म्हाका ती देवाक फटयलेली नाका. Praise the Lord. तुम्ही तेच्या राजाची भुरगीं म्हाका फटोवपा सोड तुमगे जिविताक तुमी फटय नाका. Praise the Lord. तुमगे जिवीत नवे जिवीत जेजू क्रिस्तान दिलोले. एक दीस नवो दीस टुडे इज अ डे that I will bless you. तो उलो मारता तेगे बोबाय आयकोंक येता. When we were playing on the ground आमकां उलो मारल्यार कोटा मामी उल मारता. Praise the Lord. आमी आयकोना तो फ्रेंड आमकां सांगी तुगे मामी उल मारता. Praise the And we were running. In the same way, gospel, the thunder voice of our Father Praise the Lord. on this earth for His children. We have to believe, and we have to receive His power, your hand, Lord. Abraham, बोलूच ना. एजीस जालो हा संसाराचे आणि ते वचकोत फुडें कांय ना. सारा वी न्यू ऑल द लेडीज वुमन आमी जाणाय आमकां भुरगे केन्ना जावपाना ते हुंचे हेचेर आमी कोता येवपाना ती Praise the Lord. आमगेले सायन्स संवसाराचे पूण त्या सायन्स हे कितें करता टक्कर घेता. Praise the Lord. तेका एजीस लागना बिकॉज ही इज द एज इज गॉड एंड ही इज द शुअर फाउंडेशन बायबल डिक्लेअर.
those signs, we have no signs to operate His kingdom in our life. Praise the Lord. We are physically deaf and dumb and deaf because we are not operating our mind to renew by His spoken word. He has spoken that power belongs to Him. What else? Praise the Lord. आणि किती मोज आहे तुमका आणि किती ह्याच्या जोड महत्वाचं आहे. Why we are declaring? Because those ते आमका अलार्मशी आमच्या कानाक वाजता आणि जे किती आमच्या कानार फुडफुलता पळयत मग ते आम्ही पोरगोट्टा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are not speaking same thing again because the Holy Spirit wants to declare those prophecy to make sure that you have to do the compulsory duty. You have to hear my voice Amen. and follow Praise Him. the Lord. Follow in my kingdom. the Lord. You are my child. You are the one precious. I am your Israel God. You are my Israel people. Children, believe. Repent yourself. Hallelujah. 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 If you're believing the gospel, a magically power, supernatural power will bring a great revival for you. You will see that never your eyes had seen at before. तुगे दोळ्यांनी केन्ना ते चोवना ते तूं चोयतली. Praise the Lord. That His promise, तुझी तेजी promise ह्या भशेन आहा. दोनिया देवा तूं आयज मागेलो गवंडी जावन मागेलो गो काम कोता. जाणा एक दीस तो थिंगा बॉस जावन काम कोतलो. प्रेज गॉड. कित्याक तुगेले पावर ह्या भशेन आमच्या जिवितान चलता. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. See. Again, one smaller scripture again. हांव तुमकां पळगोवता. You know, no? आमचो पितर रातभर कश्ट केले. तो जेजूक सांगता सोम्या रातभर कश्ट केले पूण कांय मासली मेळोना. बट सी द आयडेंटिटी प्रूफ हाव ही वेलकम जीसस इन हिज लाइफ. Without welcoming Jesus in your life, without expecting His word in your life, you won't get anything. Praise the Lord. Come to know the meaning, the truth, what Holy Spirit wants to teach you all. Praise the Lord. It's most important. Where is the pen? Where is the diary? हम लोग गवाह लोग हैं भगवान. हे प्रभु यीशु, हम लोग गवाह लोग हैं. हम लोग को कुछ मालूम नहीं खेती के बिना. Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Song ले हमारा. I was watching. एक time I see and very strictly when I write the kingdom of my God. एक time I जानती सब कोता घेऊन बसीन आणि हुई दिसताली बस स्टॉपार बी ना मोबाईलार. ट्रेनिंग तू कोणाक ओळखना. मोबाईल जाणटी शो मारून दाखवताय मोबाईल घेऊन आम्ही ऑपरेट करताय म्हणून. तेच ते देवान सांगलेले जाणटी स्वप्ना पडोवंक उत्तोली म्हणून. Praise. म्हाका आन्सर दिले. आय वॉज थिंकिंग ऑलवेज रायट फ्रॉम आय थिंक 18 years हांव स्वता चित्ताले त्या बसीन गेले. हांव चित्ताले जाणटी स्वप्ना पडोवंक उत्तोली कित्याक म्हूण काय म्हण नाव आयज म्हाका अर्थ दिला देवान. Praise the Lord. ते आन्सर इतले 18 वर्सान आयज दिला म्हाका. हेसलो मागे देव. Praise the Lord. तेंगेले दाखयला म्हाका पिक्चर आनी म्हाका सांगला चोय तेंगे हातीन कोण थाजो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आता तू वच आनी ती मोबायल गेम खेळटास आनी ती मोबायल पिक्चर चोयता वच आनी तुमी तेका द्या कितें सांगाय ती सांगतली तुमी बिलिवर्स काय म्हूण. सायबिणी मानाय ती तुमी म्हणटली. तेसोय सारू फोटो तुमकां कळेल कित्याक ती जाणा तुमकां केश कोन धाडपा जाय तें. प्रेज गॉड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर ध्यान आमचीच मुला आ माती वाणू कित करे हापडी आहे मुलं हा त्यांचे बरे. तो दूध तुमच्या अंगार येवपा दिना काय म्हणून. कित्याक
ती अशीच करून भोंवतली. Praise the Lord. हालेलुया. दे हॅव नो टाइम फॉर देअर गॉड. तेनी नात्रांक मागपा जाय, सुने छड्या पासत मागपा जाय. Praise the Lord. ती मोबाईल घेऊन आहे. भुरग्यांनी मिस्टेक केली मोबाईल घेऊन. बिकॉज I can see. I don't know whether you all can see, but I can see. My spirit can see them what they are behaving in this earth. Praise the Lord. Praise Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आज म्हाका खबर ना म्हाका गाडी बिडून मागतो जाल्या, but they are behaving like that. I have seen children. I have seen those. They are old people are behaving like this. They have no time to pray. Praise the Lord. हालेलुया. आमोरी करपा टाइम ना, रजार करपा टाइम ना, नात्रांक उलोवपा टाइम ना. तिंगे प्रोग्राम चोयतलो टीव्हीचेर. कोणाक उलोवंक नात्रांक उलोवपाकूय टाइम ना. Am I right, children? I am not blaming for all, but let us pray to God. आमी तुगे रात चोवंक. Praise the Lord. कित्याक आमकां गरजेचें आमकां आमी सुभागी आमकां विचला म्हणून देवा मोहिमे पासून आमी सुभागी तो आमकां उलयला म्हणून. हालेलुया. आमी सुभागी आमकां तेणें भेट दिल्या म्हणून, आपली ओळख दिला म्हणून आमी सुभागी. आनी तेजेर आज आमी पावूंक संवसार सोरो करून तेका दिन वाचूं आमी. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. सी फॉर पीटर. तो म्हणटा सोमी आमी रातभर गोश्ट केली पूण कांय मासली मेळना, पूण तुज्या उतराक लागून हांव रापोवन घालता. आयज देवा उतराक लागून आमच्या जिवितान कांय मेळना, देणी मेळना, काजरा जिवीत फावो जावना, भुरगीं मेळना, काम फावो जावना, रिकामी आहा, जायते उणी आहा, गोडे निगडी विंगडी आसा, गोडे जायते करूंक दिसता, घडना, आत मोडवे आहाय. आमी देवा कडेन मागया. पूण आयज तुज्या उतराक लागून हांव रापोवन घालता. आनी तूं देवा उतर म्हणटा जेन्ना तूं देवा उतरान रापोवन घालता, रापोवन पिजो सोद मासली पडटा. देव आमकां दिसान दीस शिकयता. when we are weak, when we are weak, when we are failure, when we are doubting, तो दिसान दीस आमकां शिकयता. This is a time to collect harvest because it's so plenty. It's so plenty. Praise and pray. Let the worker come. पिकाक पीक खूब चड पूण त्या वावरादी दोनया दाड म्हूण ते डिसायपलींक तयार कर जेजू. आमकां तुजी वळख दिवंक, समजणी दिवंक. सांडलोलीं आसा, बिगडोलिल्लें आसा, मुस्तोलोलें आसा. लॉर्ड एनॉयट यो तुगे आत्मो देवय. पाठय तुजो आत्मो एकल्याचेर जेजू. पाठय तुजो आत्मो प्रिती मोगाचो कम्फर्ट करूंक राखूंक ह्या संवसारान, हे पृथ्वीचेर तुजे रात दिसोन येवंक. पाठय तुजो पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्या नेटोय तुजे रास ह्या संवसारान, जेचे सोर्गीचे राज ह्या संवसारान येवंक, ह्या संवसारान दिसोन येवंक दी. तूं आमचो देव, दिसणेचो देव म्हूण लोकांक तुका पडूंक मोहिमा दिवं, कित्याक तूं मोहिमेचो आमचो देव. तुजी मोहिमा इतली पडसडटा सुमे, इतली पडसडटा दिसोन येता. तुजी भुरगीं कितली कश्टता, तुजे रास कितले व्हडले आसा ते. आयज एक मुडेपणान जियेताय, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवताय. म्हणजे दे आर नॉट बिहेविंग देअर सेल्फ. तेंगेले वागणेच तेंकांच हें ना. इतले पोदयांनी सामकें हें कोत्ताय, जियेताय. हांवें चोयलां तेंगे कार्ड हाडल्यार ते आय न्यू तेगे दुस्माय तेका म्हणटा आगो जेवण व्हर. ते म्हणटा गाडये वास मारतलो जेवणाचो. आतां ते जेवणा गाडये वास मारता म्हूण जेवण घेयनासा. आवयचे हातीचे खावपाक सदांकाल मेळटा ना न्हू. गाडये वास मारता म्हूण तेणें जेवण व्हरना. सी they don't know the value of the food, of the blessing. Am I right, children? Blessing चड गरजेचें आमकां. तें कितें जावं, कित्याक तें देव दिता. देवान दिल्लें शिवाय कोणाकूच कांयच मेळना. प्रेज गॉड.
आमचो देव वचतो देव घे तेची बेसावा तिचा वय अख्खे गोंयमेन बोललेले आसात आमी तेची भुरगीं तेजे राज आमचे मध्ये येऊन दी आमेन.